Salam alaikum. شفنا le financement du cycle d'investissement. باش نكملوا نشوفوا le financement du cycle d'exploitation. En fait, لهنا cycle d'exploitation معناها يعنى بالcycle de production. لهنا le besoin en fonds de roulement égale à actif courant hors taxe moins passif courant hors taxe. هنا عنا besoin en fonds de roulement égale à actif courant hors trésorerie moins actif courant نحيو منه trésorerie. هذا بالنسبة للbesoin en fonds de roulement قريناه في chapitre الأولاني de gestion, mode d'évaluation et consolidation. Le BFR Z égale à stock plus créance client plus autres créances. نحيو منها dette fournisseur plus autres dettes. Donc لهنا باش نخلو liquidité équivalent de liquidité من l'actif courant. كيف لهنا باش نخلو la trésorerie min passif courant. Besoin en fonds de roulement correspond au montant nécessaire pour financer les besoins de cycle d'exploitation. لهنا le besoin en fonds de roulement معناه احتياجنا من الفond c'est-à-dire الفلوس اللي قاعدة تدور في وسط الشركة لهنا باش نخلصوا ou bien pour financer les besoins du cycle d'exploitation باش نمولوا cycle de production. Les sources de financement بالنسبة cycle d'exploitation عنا deux types de sources. عنا les sources stables اللي هما fonds de roulement وعنا les sources à court terme. عنا crédit fournisseur c'est-à-dire financer le stock. لهنا ناخذ crédit من عند الفورنيسور هنا باش يعطينا stock à échéance معناها من بعد باش نخلصوه. عنا découvert bancaire معناها crédit auprès de la banque معناها ناخذ قرض من البنك. escompte l'escompte معناها céder une créance mobilisée sous forme d'effet de commerce معناها تولي عندي باش نبيع une créance تحت اطار نسميها effet de commerce. لهنا le banquier qui accepte de l'acheter retient un agiot يقبلها من عنا البنكير وياخذ منها un agiot العمولة متاعو نسميوها اجيو. لهنا la valeur actuelle de la créance mobilisée égale à la valeur nominale valeur نتاعها في الوقت اللي عطيناها للبنكير نحيو منها l'escompte et le prix de rachat de l'effet ou net d'escompte نسميوه زادة معناها ثمن إعادة شراء l'effet de commerce égale à la valeur nominale نحيو منها les agios اللي خذاهم البنكير. Les agios هذم hors TVA égale escompte commercial plus commission hors TVA. من هنا نجمو نلوجو على agio tout taxe comprise égale à escompte commercial plus les commissions fois 1 plus 18% خاطر 18% هي التaux de TVA. هذوما les formules de calculer l'agio كيما نجمو نعملو le calcul de l'escompte commercial égale à valeur nominale fois T fois N sur 36,000. لهنا عنا تي خاطر هنا عنا تو نورمالمون نقسمو على 360 كي تهبط 100% لوطا فوا هذه معناها 360 fois 100. En fait عنا la troisième partie هي l'adaptation des ressources aux besoins financiers. معناها عنا ressources وعنا des besoins وكيفاه احنا باش نجمعوا ما بين ressources و besoins. من الاول شوفوا le bilan comptable. Le bilan comptable قريناه في chapitre الأولاني تنجموا ترجعوا للفيديو du chapitre 1. نلقاو اللي البيلان مقسوم على deux parties. Partie haut de tableau نسميوها long terme والpartie bas de tableau نسميوها la partie de court terme ou bien la partie courante. عنا من البيلان comptable نجموا نخرجوا le bilan fonctionnel كالعادة قلنا haut de tableau et bas de tableau. قرينا le fonds de roulement égale à ressources stables moins emploi stable. وعنا besoin en fonds de roulement égale à actif courant hors trésorerie moins passif courant hors trésorerie. من هنا نجمو نطلعو la trésorerie nette égale à fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement ou simplement la trésorerie de l'actif نحيو منها la trésorerie du passif. إذا كان la trésorerie est positive donc عنا liquidité. إذا كان أقل من زيرو donc باش نضطروا باش نعملو découvert bancaire معليش نسلفو ناخدو سلفة من البنك. Donc analyse de la structure financière de l'entreprise
ما نجمو نعملو اناليز فينانسيير الا كيف تكون عنا المعلومات الكافيه. المعلومات هي متمثله في البيلان كونتابل والبيلان فونكسيونيل كمرحله اولى، اللي نجمو نخرجوا منهم لي ديفيرون راسيو. لي راسيو هما سو فورم دو 3. نبداو بالتيب الاولاني اللي هو لي راسيو دو ستركتور. لي راسيو دو ستركتور هي معناها حسب ما يدل اسمهم معناها الهيكله. دونك هنا ميتر اون ايفيدونس ليكيليبر فينانسي باش نشوفوا اذا كان عندنا توازن مالي ولا لا. نبداو بالراسيو دو فينانسمون دي امبلوا ستابل ايغال ressources stable sur emploi stable. إلا هنا إذا كان ressource، إذا كان الراسيو هذا يكون أكبر من 100%، c'est-à-dire أكبر من 1، إلا هنا باش نلقاو اللي الريسورس أكبر من l'emploi، وهكا يكون عنا ان équilibre financier، خاطر الريسورس هي l'origine و l'emploi هما destinataire ou bien la destination. عنا ratio d'endettement égale à dette financière sur ressources propres باش نشوفوا إذا كانت dette أكبر من الريسورس متاعنا ولا العكس. ratio d'autonomie financière معناها هنا باش نشوفوا l'indépendance de l'entreprise. باش نعملوا le ratio suivant ressources propres sur ressources stables. Le quatrième ratio de structure هو le ratio d'investissement égal à emploi stable sur total de l'emploi.